down Rajdhani train bound for Delhi is coming on platform number 3. कृपया ध्यान दें, दिल्ली तक जाने वाली 20503 down Rajdhani train थोड़ी ही देर में coming on platform number 3. दिल्ली तक जाने वाली राजधानी थोड़ी ही देर में 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। অনুগ্রহ করে মন করব দিল্লীলৈকে যোৱা 20503 ডাউন ৰাজধানী ট্ৰেইন ঘণ্টা সময়ৰ পিছত 3 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত আহি পাব। দিল্লীৰ সিং থাংনাই ৰাজধানী গাড়ীয়া 3 নং প্লেটফৰ্ম ফেগাছিংলা। থ্যাংক ইউ। বাংলাৰ পৰা অহা